বন্ধুরা, জানো আমার বাড়িতে একটা পাখি ছিল, সে কালকেই উড়ে গেছে। रुक जाओ। मेरा मेरा बाड़ी में कोई पाखी नहीं था तो उड़ेगा कौन? मेरा बच्चा उड़ेगा? मेरा तो बच्चा ही नहीं है। मेरा बाड़ी में पाखी पालेगा कौन? पालेगा? नहीं पालूंगा ना। मेरा बाप नहीं पालेगा, मेरा मॉम नहीं पालेगा, मेरा भाई नहीं पालेगा। এখন আমি এখন কি করি? मैं कुत्ता नहीं पाल सकती, मैं बिल्ली नहीं पाल सकती, मैं पाखी नहीं पाल सकती, कुछ भी नहीं पाल सकती। আমার বাবা মা কেউ চায় না, আমার ভাইও চায় না। বলে যে কি টয়লেট পরিষ্কার করবে? আমাদের আমাদের আন্টি পরিষ্কার করবে, কাজে আন্টি। এখন বলে না, তাও হবে না। কেন হবে না? ওটা আমার বাবা মাই জানে। বলি ভাই একটা পেলে নাও, কি হয়? যাইটা কি আসে? একটা একটা চেয়েছি, তাও না। যাদের কমেন্টে লিখো যাদের বাড়িতে